Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir cette leçon d'art et bilan. Il s'agit de l'écrit. Ça veut dire comment on peut écrire des lettres. En général, ce sont des lettres conventionnelles. Alors, nous avons dans cette page beaucoup de choix, mais on ne va pas choisir. On va essayer de faire les deux oralement et vous allez essayer d'écrire avec moi. Alors, d'abord, je vais lire la première situation. Écris une lettre au directeur de la poste pour lui demander l'autorisation de visiter les locaux de l'établissement en vue d'y effectuer des recherches pourtant exposées. Ça veut dire, tu vas écrire une lettre à un directeur de la poste. Le directeur de la poste بتمشي بتعطيه واحد لا lettre demande d'autorisation. شنو بتكون كاسب فيها كاسبين فيها bien sûr. La formule dire est-ce que vous pouvez me laisser visiter les locaux ou bien s'il vous plaît je voudrais visiter les locaux ou bien je demande l'autorisation de visiter les locaux de l'établissement. Les locaux ça veut dire les bureaux ديال la poste. بدنا نكتب واحد الرساله للمدير ديال البوسطه باش يخلينا نزوروا لا بوست ونشوفوا لي بيرو كلهما pour faire un exposé en classe. Voilà, c'est la première situation. La deuxième, écrit une lettre de remerciement au directeur de la poste qui t'a accordé l'autorisation de visiter les locaux de son établissement. فهذه بغينا نكتبوا واحد لا lettre de remerciement. هو ديجا خلانا on a visité les locaux, on a fait l'exposé. Alors, on va essayer d'écrire une lettre de remerciement pour le remercier. Pourquoi? Parce qu'il était gentil. Il nous a laissé visiter les locaux de la poste. Voilà, nous avons deux lettres conventionnelles. فوالا لو حاولوا تدخلوا القناة عامرة بلا فيديو بيان سور ديال لي لتر كلهم درناهم comment on peut écrire une lettre conventionnelle, comment on peut écrire pardon une lettre personnelle, les éléments de la première, les éléments de la deuxième. On a fait aussi les actes de parole, demander l'autorisation, remercier, faire des vœux, inviter. كلهم لي لوسون تاع troisième année collège كلهم راه كاينين في القناة. حاولوا ما امكن تدخلوا ليها بتكتبوا لي مدرسة ابطال ونخلي له ليا ماشي مشكل غنخلي له ليا في صندوق الوصف. حاولوا تدخلوا تابوناو وشجعونا باسكو كيف تشوفوا المحتوى راه هو جد راقي ومحتوى اللي في مستوى التلاميذ ان شاء الله. نحاولوا ما امكن نبسطوا الخطاب باش ما يبقاش يكون يجيهم واعر. ولا كانت شي ملاحظه كتبوها لنا في لي كومونتير، ما كاين حتى شي مشكل. حنا يلا القناه ديالنا بديناها شي 3 شهور هادي وان شاء الله غادي تكبر معكم وبكم ولا لا يخطيكم. Voilà, alors mes amis, s'il vous plaît, on va faire la première lettre. On va écrire oralement, bien sûr, au directeur de la poste pour lui demander l'autorisation. Alors, quels sont les éléments de la lettre conventionnelle? Les éléments de la lettre conventionnelle sont les coordonnées du destinataire, ça veut dire داك اللي كاتب, les coordonnées du destinataire, ça veut dire les coordonnées ديال داك اللي بغى يستقبل الرسالة, le lieu et la date, l'objet, le corps de la lettre هو الجسم تاع الرسالة, la formule finale تا هما راه درناهم كاع لي فورمول فينال اللي ممكن تحتاجوا ليهم. اون بليس راه ممكن نعطيكم بوكو دو فورمول فينال كونفونسيونيل اللي يساعدوكم. حاولوا تتبعوا لا فيديو حتى الاخر، راه عندنا بوكو دو سوربريز ان شاء الله. لي فورمول فينال غادي نحاولوا نعطيكم شي وحدين ولكن تحفظوا، حاولوا ما امكن تحفظوهم لان راه تيتنساو. الفورمول فينال دون لا ليتر كونفونسيونيل ماشي بحال الفورمول فينال دون لا ليتر بيرسونيل. هذيك فورمول فينال في كونفونسيونيل شويه بغات الحفاظه، بغات شويه التركيز. Alors, deuxième lettre, une lettre de remerciement, تاهي les mêmes éléments. Les coordonnées ديال الديستيناتور، يعني le nom, le prénom ديالو، l'adresse، le coordonnées ديال الديستيناتير داك اللي بغى يستقبل يعني المدير، الاسم ديالو والعنوان، و le lieu et la date ديالي انا فاش تنكون تنكتب، l'objet اشنو هو l'objet، le corps de la lettre هو جسم الرسالة، ou la formule finale conventionnelle et la signature. Voilà, alors ce sont les éléments de la lettre conventionnelle. Moi, بغينا نستعملو في la première et la deuxième. غادي نحاول ما امكن نشوفوا par exemple le corps de la lettre الاول. Alors, je me nomme ou bien je m'appelle Karim Tazi. Je suis un élève du collège X par exemple. Je vous demande l'autorisation de visiter les locaux de votre poste pour faire un exposé que je vais présenter devant mes collègues ou bien devant mes camarades en classe. هذا هو لو كور دو لا لتر. وبيان سور لي كوردوني راه غادي ديروا كريم تازي شي عنوان ايماجينير ولا عنوان حقيقي. وفي هذه الجهه الاخرى كاين لي كوردوني ديال الديريكتور، مسيو لو ديريكتور دو لا بوست اكس في هذه المدينه هذه. ولو ليو الى دات نديروا مراكش وبيان كازابلانكا 20 11 2021 باغ اكزومبل. هادشي كله غير اكزومبل. لو كور دو لا لتر هو عطيتو لكم، حاولوا تعاودوا بليزيور فوا. لا فورمول فينال maintenant. Alors veuillez monsieur le directeur d'agréer l'expression de mon profond respect.
عاودوها مزيان plusieurs fois. Voilà, ou bien je vous prie d'agréer, je vous prie d'accepter l'expression de mon profond respect, je vous prie d'agréer, ou bien je vous prie d'accepter mes salutations les plus profondes, les plus respectueuses. هادشي كله هو دي فورمول فينال. حاولوا تعاودوا لا فيديو بليزيور فوا وقيدوا، ما عندكمش بلاصه دائما تبقاو غاديين كتحفظوا فيهم وجايين كتحفظوا فيهم. علاش؟ لانهم اهم حاجه في لا ليتر كونفونسيونيل هما لي زيليمون طبعا او لا فورمول فينال. لا فورمول فينال ou bien la prise de congé عندها أهمية كبيرة. سينو إلا ما كانتش مزيانة راه تتكون لا لتر ضعيفة، ما تجيبوش فيها النقط مزيانين. Alors, le corps de la deuxième lettre, une lettre de remerciement. Alors, bonjour monsieur le directeur, c'est moi Karim, l'élève qui vous a déjà demandé l'autorisation pour visiter les locaux de votre établissement. Maintenant, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que vous étiez gentil et vous m'aviez donné l'autorisation pour visiter les locaux de votre poste. Ou bien je vous exprime ma gratitude. هذا لو مو gratitude راه مهم بزاف باسكو كيعبرنا على الغوميرسيمون مع شي انسان اللي تنحترموه وما كاينش بيناتنا علاقه اسريه. Ma gratitude, je vous exprime ma gratitude parce que vous étiez gentil et vous m'avez donné l'autorisation pour visiter votre poste et les locaux de votre poste. Voilà. Alors j'ai essayé de faire les deux. حاولوا ما امكن تعاودوا لا فيديو plusieurs fois. راه هاد لي ليتر مهمين ومزيانين اللي عطيت دابا وبساط. اي استاذ راه غادي يعجبوه لانهم مكتوبين بشكل بسيط وكيسهلوا حتى التصحيح على الاستاذ. فوالا الوغ حاولوا ما امكن تابوناو معنا، بارطاجيو لا فيديو مع لي كامارات ديالكم، راه مفيد هاد لي فيديو كلهم مفيدين لكم خصوصا في فتره الامتحانات. وميرسي parce que vous êtes déjà dans ma chaîne et merci parce que vous allez vous abonner dans ma chaîne Orbit Zaman. القناة الأخرى ممتعة وبسيطة فيها ثقافة عامة فنون وعلوم. Voilà, merci pour l'attention. Au revoir mes amis. إن شاء الله اليوم ولا غدا une فيديو أخرى غتعجبكم. سلام الله يعاونكم.